guys. Ayan o, lawak lang ko guys o. Lawak lang ko guys, solar. Ayan o. Uupo lang ako dito guys, nag-firewatch ako. Kasi may kinating namin to. Yan, kinating namin yan, tapos nilagyan namin pintura. Binantayan ko baka mag-i-spark ito. Yan, binasa pa namin ng tubig yan. Kasi mainit kasi dito guys, kaya kailangan bantayan mo yung pintutin yan kasi baka mag-i-spark. Solar farm. Hanggang doon yan, doon isa. Kasama ko doon guys oh. Sa ilalim pala yung kasama ko guys oh. Ayun oh, kita nyo. Show natin para makita natin yung kasama ko. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Firewatch din yan. Yan, Turkey. Turkey.